રોંગ સાઈડમાં તો ચાવું તો રહેવાનું ગમે એટલા નિયમ લાવી દો તમે રોંગ સાઈડ બંધ થાય નહીં ये क्या हो रहा है भाई ये क्या है 100 ओके जीरो जो लेंगे दो लिए जीरो 100 चलो रोम रोम भाइयों आ जाएगा એટલે આ બી એક પોઈન્ટ મેઇન પોઈન્ટ है જવાનો ઝંડ जो है ना આડી કાઢી દે कौन है कहाँ से आते કાંઈ નહીં હવે નીકળીએ આપણે જવાનું છે રત્ના બાજુ આપણે જોઈ દઈશું જમણે કો કાકા જો तो गाड़ी वाला हाँ यहाँ घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला भी आ गया इतना रॉन्ग में कौन आता है मैडम मैं पागल हूँ रॉन्ग साइड में तो नहीं पता बोला सूरत में पब्लिक એટલે सूरत में पब्लिक ट्राफिक पे से आज भाई अचानक तो आखू हम घाल दे मैं तो मौका ही ना મળે बोलो आसर જોવાનો જોઈ લે ये तो नाकी जाए गाड़ी कौन अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज कौन इतना जोर से कौन बजाता है चल यहाँ से रत्ना सर्कल और सीधे जासू अपने अमरोली पहले कापोद्रा दर्शन कराई लिए ये जंग जीती गया है लेकिन एक सेकंड केम छो काका क्या એવું છે બહુ પૈસા કાપે બેંક વાળા પણ અત્યારે શેમાં ખાતું હે ઓહ ત્યાં છે ને તો હીરાબાગ प्यारी समझ गई કાકા ફાયર થઈ ગયા બેંક વાળા ભેગું કાંઈ નહીં હાલો આ ટ્રાફિક રિક્ષા વાળા તો એની માને હે ને કઈ તો કહેવાય એવું નહીં જુઓ તો આમ ઘાટ છે આમ ઘાટ છે જો ઓલા જો ગાડી વાળો જો અલા ભાઈ આગળ લ્યો ગાય રિક્ષા તમારી આમ જ લીવર દેવું પડશે આ લોકો નહીં સુધરે જો ભાઈ બીઆરટીએસ રૂટમાં ના પાડી છતાંય આમ કાઢી લઈએ डरने का नहीं बीड़ू जिंदगी से भाई डरने का नहीं तो कहीं कापूज रही गयो है काका का अलग चाल अँ काम का चालू तो काज में ओ दिवाली सफाई चाल करो करो क्लीन सूरत कर नाखो हरियालू सूरत वो लखे तब कर नाखो एकदम बाबा जी ये क्या हो रहा था बे ड्राइविंग लाइसेंस बन गया है मेरा तो अब किसी को डरना नहीं है सीधा गुस्सा देने का है कहीं भी अगर है ना भाई आप बोलो ऊंची बिल्डिंग ने तुमने देखा तो हो तो कह दो